হেৰি কোনো হেৰি ডিএসডিসি অফিস যা তাকে লাঠিয়ে নিকলে দিবে আরে আমি পাইছি আমি কলেজ যাই অফিস যাই আমাদের ঘর কোন করে আজ না আমরা চাকরি নাই পাইছি আমি এত লিখে পড়লি চাকরি পাইনি নাই পাইছি না তবে যে কি কারণে নাই পাইছি ওগুলা জানতে লাগে তো আমি কিছুমান কথা আমার যুক্তি সহকারে এই গাঁওতে কোনো মাটি কারো ঘর বাড়িয়ে উঠাতে এলো কি উঠাতে এলো সালা একলাই খুদে আসি কিন্তু তোরা নাই আসি কি কারণে আমি কানুনটাও পড়েছি টুকুন সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কি কি লেখা আছে ওটা পড়েছি তোরা জানি না আমি তো খালি এইটাই নাই যে কিছুমান আমি এতনা পড়েছি এই টিপটপ জ্যাকেট পিন্ধা মানুষ না লাগে হাতে হয় নাই স্যুট বুট পিন্ধা মানুষ লাগে নাকি হ্যাঁ রিয়াল ছকরি রিয়াল যদি হিরোইন হতে খুঁজছি রিয়াল হতে খুঁজছি তো জাগাই একদম অফিস কাছারি এর তো হিলাই দিতে পারে ছকরি লাগে না নাই লাগে বল তো লাগবে নাই হ্যাঁ তো এতনা কম মানুষ হইলে হবে নাকি হ্যাঁ তো আমি কার লেগে করিবার বলতো হ্যাঁ কার লেগে করছি তো যে তোর কিছুমান গিলা হামকে নাই বুঝে নাই জানে যে জি তি বকে দি তথাপি আমি জানি কারণ তোরা ওই কি লাগে বকে দিয়ে বকতে দে আর কোন করতে করতে জানিয়ে আরে আমার কেস কে মান হানি হয়ে গেল হ্যাঁ এরকম এতনা ডাঙর ডাঙর দাদা ভাই থাকতেলে মেজার একটা নেপাল লে আছে করে হামকে বলে দিল এ ছকরি বেশি মুখ নাই করবি হ্যাঁ বলেছিল না বলছো কিন্তু সব এক দেখে আছে কলজা হিলে গেছে আমার কলজা হিলে গেছে দেখছে না সবাই দেখছে না কে কোনো করতে পারি ওকে ছাতি ধরলি হ্যাঁ কে ধরলি নাই ধরলো কোনো দাদা ভাই নাই ধরলো রে ভাই হ্যাঁ हमका तुम बोले दिलो की बोले हैं लड़के तू ज्यादा मुख मत करना हम की करने नहीं करबो हैं এই আমিও কানুন পড়েছি আমিও ল পড়েছি লড়াই লাগবো আর রাজ্যের কাছে লড়াই করব কিন্তু থানা পুলিশ গেলি থানা পুলিশ হয়ে গেল মাম খালি কেস দিবে কারণ আমার পড়ালেখা ছোকরিকে এরকম বলে দিবে তার কানে লাগছে তোদের কানে লাগছে হ্যাঁ রে লাগছে না তার পিছে আমি ঘরে ভাত খেতে নাই পারছি পানি খেতে নাই পারছি ও কথাটা সব মানুষ শুনে জায়তেকের প্রতি একটা বহুত ডাঙর একটা চিন্তা আহে গধুর দায়িত্ব আহে ও কই যাইলে সচেত হয় ওটা খাতির হয়তো ও আবেগ হয়ে গেলি আর আবেগ খাতির হয়তো ও ফাইট করে খুঁজলি ও জানে যে হামনিকের আদিবাসী গিলাকে বা হামনিকের সমাজকের ব্যক্তি গিলাকে কেসন দুর্ব্যবহার করলে ম্যানেজার মাটি বাড়ি লুটপাট করে খুঁজতো হয়তো ঝগড়া ঝাঁটি কায় रहे ওটা खातिर में হয়তো তনি সঙ্গ নাই দিলা এটা দুর্ভাগ্য को बात लगी किंतु उपलब्धि करे है जे हमनी के हिया के माटी बाड़ीला बाचे के लगी बोल के फाइट करत रहे हयतो ओटा खातिर दुख पाई के मन में दुख लगे ओके तो हमनी एखान हमनी भी सबके प्रतिश्रुति दे थी एकटा जे हमनी आदिवासी छात्र हनता हमनी आही आरो सकल समदे रहबई हमनी के सामने जेखान तकले हयतो माटी बाड़ी के एरकम हयतो विभिन्न मैनेजारे होक किबा होक লাগলে हमने फोन करले हानि 2 घंटा বা 1 घंटा হলো পিছে আগে পৌঁছবই ওটা একদম তনি আই যে লিখে ले लेवा কিন্তু তনি কিন্তু জন সামনে के हमने के आयो बाबा सब आहे ও सब তনি কিন্তু साथ देबा মানে सब दिन साथ देबा हमने কিন্তু उतना दूर से आइले थोड़ा असुविधा हुई थोड़ा देरी लगी तो खबर पावे होले कितना देरी खबर बहुत देरी में खबर होई ना जाने কিন্তু सामने जितना कोई आहा तनी एक गुट होई गल होले क्यों तनी काहू हिलाइक नहीं पारी क्यों हिलाइक नहीं पारी वो যদি वो जुवतीरा तनी इतना फाइट करे पारत है तो तहनियो यदि महिला गिला जितना पुरुष गिला सबे कोई निकलबा न मैनेजर क्यों पता नहीं पाई हानि के हिया निजो कितना दिन के 200 बछर तकले हमनी हिया आही हमनी के नाना नानी गिला 2टा 3टा जनरेशन हो जाते सरकार भी बोले है जे 2टा 3टा जनरेशन होले की होइला हमनी के हिया कोनो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगी बोल के तो हमनी के बागान गिला खातिर स्पेशल एक हेरियो निकला है जे कोनो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगी 3 बछर तो आज तनी देखा 3टा जनरेशन से हमनी के बेसी हो जाता जनरेशन हो जाता কিন্তু हमनी के बाचाई खातिर हमनी की करे लगे हमनी के एकताटा होई लगे माने एकरा যদি তুমি নাই হবা ফলে हमनी হেরাই যাবই মানে আর हमनी के কি করলা ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি মানে এটা ব্রিটিশ সময় তকলে हमनी के মাঝে একজনকে ফাটাই লাগে একটা মানুষকে হাত করেলা এ তো তাক বুঝাবি না হ্যান্ডেল করবি তাক ওরকম করে করেলা মানে ওহা খাतिर दूसरा के পরিলভন में নাই যাবা তহনি নিজর মানুষকে লাগে নিজে দেখি दूसरा कोई কেখনো নাই দেখি হব পারে টাকা পয়সা তো কোনটা দেই দি থোড়া দিন খাतिर নয় জানো আর টাকা পয়সা কোনোদিন কাম में নাই হই মানে ও 2 নম্বর পয়সা আছে কোনোদিন কাম में जोटा मेहनत करबी तो काम में যেরকম মানে हमनी করম के पूजा করি নয় জানো মুন্ডা গিলা করম के पूजा করেলা কর্মই ধর্ম মানে ভাল কম করবে হলে ভাল ফল পাবে বেয়া কর্ম করবে বেয়া ফল তো বেশি মই এটাই বলে গলি যে তহনি হয়তো উপর মানে আই দুঃখ অনুভব করে হয় हमनी के ভনিটা নয় জানো আজ এটা কাইন পড়লি মানে বলতে তো
तो विशेष करके मोर एक अनुरोध है बाकी मोर जितना हमनी के आयो बाबा सब है मोर दादा भाई सब है सब कोई संग देवा ओटा शिक्षित युवती लगे यहाँ के बर्तमान अवस्था गिला हमनी के दुख दर्द गिला अनुभव कर पारत है और ओकर अंतर में हयतो फुट के कांदत है নহয় জানো आज फुट के काइन पारले दुख दर्द अनुभव करला तहनी जाते ओकर साथ नहीं देबा सब कोई साथ देबा नहीं हुए एक बार बोला तो देबा नहीं साथ एक बार जोर से बोल देबा वाले साथ देबे एक बार जरा ताली मार दिया वाले साथ देबा ठीक है सब कोई साथ दे और हमनी भी साथ देबो और ये यहाँ के जो समस्या लगे माटी की समस्याटा हमें पार्मानेंटली सल्यूशन करने चेष्टा करब और हमें देखे गले पाली यहाँ के माटी गिला जो खाजना जो काई था वो माटी गिला को मंतव्य कलम में कोनो नहीं माने मंतव्य कलम में टोटली माने कोम्पानी के माटी देखा थे माने और जो तो खाजना दे रहा ओगला माने अथले गली ওটা তো হয়তো তো মন্ডলে কন্ডল লাগাইলে ঘুরি লাগে সেরকম ওসব হয়তো পয়সাটা সব এনে ট্যাক্স দিয়ে কাট লেলি মানে কিন্তু एक्चुअली जो दाग नंबर में देखी वो दाग नंबर गिला हमने तो देखो हमने देखली हेरिगिला में चार्ज करके सेकंड हमने देखली যে ওগুলা में কোনো ডাটাই নাই কেবল গোটে বস্তুটা মানে কোম্পানি के अंडर में है কারণ নাম गिला हुआ अंतर्भुक्त হল নাকি तो এগুলা একটা খেলিমেলি करके आगे ওটা टाइम में चलाते रहे एक टाइम में बहुत खेलिमेली करते रहे हमें डिब्रुगढ़ डिग्री को होते रहे तो दखल माहे हलो निजर नामे नामदारी कर देते हैं हमने के मानुष तो बहुत बीघा बीघा न 70 बीघा 30 बीघा एरকম माटी দেখাই দিলে একদম হিয়া আছে ওহা দেখাই দিলে মানে মত তোর মাটি কোন লাগাও ফসল ওহা তো সব কি করতে কিছুমান জবরদস্ত মানে তাই हमने के मानुष गिला মন্ডলে সার্কুল অফিসার এসডিসি এসডিসি নাই রহল তো উসকরি মানুষ রহলে সেরকম কি করে জবরদস্ত সব মানে নামদারি নিজের নামে নামদারি কাট লেতে তো কিছুমান তো हमने के आदिवासी गिला के অসুস্থ ঠাকা ঠাকা के মাটি বাড়ি গিয়ে হেরাই গলি বারু তো তোহনিও भी ওটা হয় নাই দেবা যে তনি মানে মাটিটাকে বিশেষ করকে মানে বাঁচাইকে চেষ্টা করবা আর মই বেশি দীঘলিয়া নাই করে খুঁজছি যে हमनी ভলিকে সব দিন তনি সাথ में দেবা তবে এই মাটিটা একদম 100% পাই যায় রাইজ এক जो নদী কি বললা রাইজে নং জোগারে নয় বই বলে নাই তো সেরকম যদি সব কই তুমি একত্রিত হবে মিল করে হবা হলে একদম 100% সলিউশন হয়ে যাবে তো বেশি দীঘলিয়া নাই করে ভলিকে মই আশ্বাসন দেথি যে हमनी হিয়া সব দিন আহি তনি সঙ্গে আর তনি খালি उसको संग देबा हमनिও संग देबই তবে হে এই হিয়াকে যোনটা পার্মানেন্ট সলিউশন হয় মাটি বাড়িকে ওটাই তো 100% সলিউশন হয়ে যায় মই এতনারে বলছি আর তনিকে অনুরোধ জানাছি আর ঠিক আছে ধন্যবাদ।